Hi mga idol, good morning. Dirita sa pulong sa Ginoo nga akong i-share. Manako sa akong testimonyo sa akong bukol sa tutoy. Isa ko nga giayo sa Ginoo mo ning i-share ko ni sa inyo. Lucas 4:38-40. Ari ko sa 40 magbasa. Basig makaingon mo wala ko'y Bible nga ginabasihan na. Magbasa ko diri sa 40. Di lang na ko sugdon sa 38, kamo na lay isugod sa 38, dire lang ko sa 40. Sa pagkakilom-kilom na ang tanan nga masakiton sa nagkalain-laing sa naman to nalibat na ko. Naman nasa kiton nga nakalain-laing balatian gidala sa mga tao ngadto kang Hesus o gihikap niya ang tagsa-tagsa o giayo niya silang tanan. Ang ako ang gipangayo sa Ginoo sa ako ang pag-request, ako ang pag-ampo diha sa Ginoo, prayer request. Ampo na ko diha sa Ginoo nga ang ako ang bukol sa totoy gipangayo ginako sa Ginoo, gihilakan ginako sa Ginoo kay wala koy kwarta ikapaopera, wala koy kwarta ikapabayopsi, wa may bayad ang bayopsi, libre man ang opera og ang pagkimo. Kay wala ko nang mga kwarta ha Ginoo, kumuhangyo ko nimo nga imong tang tagaag pamaagi Ginoo, hikapan ning ako ang bukol sa akong tutoy nga mahilis lang ni siya nga walay opera, nga dili lang ko maoperahan. Hilak gyud ko sa Ginoo, hilak gyud ko taman-taman nga daghan pa kog problema Ginoo, napay problema nako sa pamilya, napay problema nako sa akong mga anak, daghan kog problema nag-abot og naapag yun ning bukol sa akong tutoy. Ako ning itugyan kanimo. Ana ang paagi mga idol, dili kay ang ato ang sakit, ato ang itago-tago. Atong itugyan sa Ginoo. Ingno natong Ginoo, Ginoo. Ani kining akong blatian, ako kining itugyan kanimo. Ayuha kini, pinaagi sa imong gahom, hikapan ning akong balatian. Ampo ta sa Ginoo kay anara siya sa atong tapad. Di siya mo biya nato, ampo kita kanunay. Sa matag adlaw, sa matag lakaw, sa tanan natong gimbuhaton, atong iampo sa Ginoo, isalig sa Ginoo sa tanan natong mga plano sa kinabuhi, iampo nato sa Ginoo, isalig nato sa Ginoo. Walay imposible sa iyang gahom. Bisan mo ingon ta nga dili cancer, moingon ang uban dili to cancer ang ako ang bukol sa tutoy. Kumo kay na dako ang bukol nako sa tutoy sa kakumo dire. Isa ka kumo, kabutuhon na kay pertimpulaha ang akong tutoy. Pertimpulaha nya dako na kaayo. Gitugyan ginako sa Ginoo. Kay wala koy ikapabayopse, wala koy ikapaopera, wala koy ipakimo. Wala koy kwarta, wala koy kabihan, wala koy kakapihan, wala koy unsa nga katigayunan nga ikabaligya nga para pagtusto sa ako ang kimo. Unya, pagpugong lang sa kinabuhi kung asar kataman. Wato na lang nako gano sa ako mamatay. Og mao man ang magasto man lang galing. Tag minilyon, magasto man lang galing tag minilyon, unya pagpugong ra sa imong kinabuhi ang opera. Nya walay kasiguruan kung asar kataman. Itugyan sa Ginoo. Ang Ginoo mo'y labing gamhanan. Ang Ginoo ang labaw sa tanan. Kay ang doktor nagaampo man po na sa Ginoo. Dili man ta makaingon nga ang kanang doktor dili po na sila mga sakit. Ang mga doktor mga sakit man sada.
mga matay pud na sila. Mosampit gihapon na sila sa Ginoo. Eksperimento lang na sila nga motambal sa mga masakiton. Pero kung buot balansihon ang kanang mga doktor, masakit po na sila. Mamatay po na sila. Dito sa cancer center nga akong ikapan, puros cancer survivor. Ang uban na cancer sa dugo, ang uban cancer sa mga doktor. Mga doktor naa sila mga cancer survivor sila, mga niagi na sila opera sa kaning mga bukol sa tutoy, nya niagi na sila kanang opera. Ang uban kanang ilang diri gani naglagom na kay ang ilang sakit kanang cancer sa dugo. Dito sa cancer center, dito ka makasugat og mga cancer nga nagkalahi-lahi nga klaseng cancer. Kay kadako man ang regional. Bisag unsa nga cancer na ibukol diri, daghan kayong mga bukol-bukol. Pero kung ikaw nga nasayod ka sa pulong sa Ginoo, nasayod ka nga si Ginoong Hesukristo mananambal ug moayo sa tanan nga balatian, nga mo takboy sa imong lawas, giayo gani niya ang katong sanlahon. Ang usa ka sanlahon giayo gani ni Ginoong Hesus. Ikaw pa kaha. Kung ikaw nagantos karon sa mga sakit, nagantos karon sa balatian, ampo sa Ginoo, salig sa Ginoo, itugyan sa Ginoo ang imong sakit aron hikapon ang imong sakit ug ayuhon ka. Thank you very much. Bye-bye.